माटी पानी आउ आकाश परम व्याप्ति छोट ताराफुल हो जुग जुग आम आसी पहुँचु कविवर राधानाथ राणीଙ୍କର जन्ममाटी बालेश्वर जिलार केदारनाथ ग्राम। आधुनिक दुनियार मनुष्य जिते कंक्रीट निर्मित सुंदर सुंदर अट्टालिका दामी गाड़ी आदि विभिन्न विलास विषयपूर्ण और मनोरंजनमय जिनिस प्रति अधिक अधिक आकृष्ट हो चली से समय जड़े युवक पड़ जाइछन्ति प्रकृतिर प्रेम नाम रमेश चंद्र लेंगा। वृक्षलता को भल पाई बसथिबा तांको प्रेम कहानीटी टिके नियारा जो कहानीटी दुख वेदना और संघर्ष आरंभ हो आज पहुँची जाइछि सफलतार पहाचरे और मानव समाज में पलटि जाइछि प्रेरणा हो। आपण मु कहतु गछ लगाइबा केमती एते भल पाइबा आसला परिमाण रे गछ लगे गछ लगाइबा मोर किछि नथिला पूर्व योजना नथिला कि मोर बापांकर देहांत मोर 30 वर्ष हो बापांकर देहांत हो जाऊँगी रोगाग्रस्त होगी दीर्घ दिन धरी रोग पड़ी जाऊँगी बहु पैसा खर्च होता बापा देहांत पर मु पूरा भांगी पड़ी से चिंता कली बापा तो बहुत पैसा खर्च होता बापा जावापर समाज किसी कर लक्ष्य नहीं कौन करवा बापा भी आगु गछ लगे प्रवर्त होते चिंता कली बापा देहांत पर जो मनीटा खर्च होता बापा रोगग्रस्त समय से पैसाटा को आम से बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कले भी आम गछ लगे पारे आ समाज भी गछ लगेटा भल जिन परिवेश भी भल से सब नहीं कि आम प्रथम श्राद्ध वार्षिक आम आरंभ कलु आज 2014 आरंभ कर आज प्रति श्राद्ध वार्षिक आम गछ लगे चलीचु प्रथम एका करूँ लोक मान सहयोग रहा समस्त सहयोग गाँववासी सहयोग चली आज पर्यटन को को टाइप सब गछ लगे आंब पणस जामु लिंब बौल गछ विशेष कर लगौचे कोदम्ब लगौचे सपेता लगेचे पणस लगेचे बिलर मझिरे जो खाली पड़िया अच्छी टांगरा पड़िया अच्छी किसी गछ ना से पड़िया गुड़ाक आम बरस्त से लिंब लगा बेल लगा बिल मझिरे जो खाली पड़िया गुड़ाक से रोड साइड आम फलंती गछ लगौचे। आम सहित उपस्थित अच्छा रमेश चंद्र लेंगा जड़े खास बंधु समाजसेवी पूर्वाशा महांती। सर नमस्कार। सर रमेश चंद्र लेंगा सहित किपरि परिचय है व्यक्तिगत जीवन और से कार्य को किपरि करि पारछन्ती? रमेश सहित मोर आगुरी किसी विशेष परिचय ना से पिला चिन्ह
हठात रमेश जो सांग मैंने तार गछ लगेबार आसिक साहाଯ୍य करती से दिन मत डाक आने जे आसतु गोटे भल कम हो देखिए मुझे आसिक देखिली एवं गछ लगे सहित जहाँ देखिली जे सहित अनेक पिला अच्छा जो मैंने डेडिकेटेडली सहित कम भी कर बहुत खुशी लगे एवं आमे आसला बेले भी से गाड़ी रे सी कही कि गछ सांग मान कही गछ से मानी धरिकी सामने आस से गछ गुड़िक सीट लगाला प्रत्येक गछ लगा जा सागे चारिपटे जाली दवा कम एवं जी गछ लगे तार गोटे फलक से या से फलकटा सामने लगाला से दिन सका गछ लगे दिन सका से गोटे छोट प्रोग्राम करे लोक इन्स्पायर करने बाहर भल बिग सर्च मान को डाक जो मैंने परिवेश करेंगे कौन करेंगे से मैंने आसिक कहती गोटे मीटिंग छोटिया मीटिंग देते गछ लगे रमेश गछ लगेबार गोटे भल दिगटा है लोक मैंने गछ लगाती किंतु गछ लगे सारा पर गछ को भूली जाता गछ कौन दिन खरारे मरी जाए तो केत बात्या बनियार भांगी जाए से गचर हिसाब दे पारे कि रमेश तार गचर हिसाब देदेव जे मुझे गछ ये वर्ष लगे वर्ष लगे भर मुझे गछ को बचे मोर देन मुझे भावुँ 90 to 95% मोर देन 95% गछ तार बंचिकी रही आ सी जेबेठू गछ लगे भितर आज भितर हनी फाइलिंग हुडहुड भाई बहुत बड़ बड़ माने अम्फान एमती बहुत बड़ बड़ बात्या जाते बात्यार भांगी जाइए गछ ता परदिन बात्या भांगीगला से निज घर को अनेनी सी जली जाए गछ देखापी घर अवस्था कौन है घर तो आप देखिपुर घर कौन कि से घरटा को पछरे पकई था आगे जाए तार पिला भाया पाई से गछ मान देखापी से गछ मैंने केमती अच्छा से गचर आगे केयर निए तापर ता घर केयर नहीं कारण गछटा आउ 2 दिन पर बचबनी जब से मोमेंट केयर न निया आउ प्रत्येक दिन तार आम जमी रुटीन सका उठले कि मॉर्निंग वॉक जाऊँगी कि जिम को जाऊँगी सेमती तार गोटे रुटीन है सी सका 5टार उठिले प्रथमे बाहरी जाए ता गछ पाख मृत्यु पूर्व ता बापा रोगग्रस्त दीर्घदिन रोगग्रस्त रहा फल बापा गोटे मात्र पिला हिसाब से तार दायित्व भी बढ़ी जाता तार माने छोट इनकम रे सबकि बजेट भितर ही चले से गोटे बजेट करता जे सेटा को एतकी खर्च मत बापा प्रति मासरे मत करने पड़ो हठात बापा चलीगला भितर ता मुंडे गोटे चिंता पशिला आर मास ये खर्चटा मो पाखे आउ करने को पड़ोनी तो भाविला जी बापा मो मैंने बंची था मो बापा तो खर्च ही करते बापांकर खाद्यपेय पोशाक सबकि तो मुझे पु मुझे खर्च करता तेणु आज मुझे किसी से पैसा बापा जो पैसा खर्च करी से पैसा एमती किसी करी जोटा बापा स्मृति से कमटी पैसाटी लगे तो बापा स्मृति को उजागर कर रखापी से गछ लगेबाटा भी भावी नहीं कारण तो बापा गछ लगे भल पाते प्रथम ता कथार खूब अल्प पिला आसते तार अति अंतरंग बंधु जदि केत जन आसते किंतु अन्य माने सेमती कहीं साथ दे नथिले बहुत प्रकार टाहीटापरा भी शुणे आज जाए बापा स्मृति सेमती उजागर होती अच्छी रामचंद्र फाउंडेशन बढ़ी बढ़ी चलती मु व्यक्तिगत भाव में भावे जे स्वर केदारपुर ग्राम कविवर राधानाथ राय जन्म होते स्वर जी आसतु धरिकी आसे जे राधानाथ घर देखापी एवं ता परवर्ती समय आउ जदि कौन टूरिस्ट प्लेस बोली मुझे भावे स्वर जब गोटे छोटिया दर्शनीय स्थान कौटा अच्छी गछ तार जड़े भौणी बाहर किसी वर्ष पर यौतिक निर्यातना और पोड़िकी मार दिया से दुख तो से सही किंतु से केतेबेले भिंडिक्टिव है परिवार के भिंडिक्टिव होना जे तांको दंड दवाई शास्ति दवाई सबकि ईश्वर को छाड़ देते ये भगवान जी जब भूल ठीक भगवान ही विचार करेंगे रिसेंट 2 वर्ष तले जड़े मद्यप स्वामी माने माड़े मद्यप स्वामी मद्यप पुओ बाप पुओ 2 जन मिसिकी मारिदेले तार आउ गोटे फोन हाँ बर्तमान से घर बापा माँ आ सी स्त्री 2 छुआ ठीक अच्छा माँ बहुत समय भय करती राति फेरवा डेरी हेले कि तार भौणी कथा नहीं कि से कौटी आलोचना करे कौन करे
ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ରମେଶ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି? ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି କ'ଣ କରିଛି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ 20ଟା ଗଛ ଲଗାଉଥିଲା, ତାପରେ 50ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲା, ତାପରେ 100ଟା ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଇଟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ସେ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଉଛି, ଗଛଟା ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସହଭାଗିତା ଖୋଜେ, ସମାଜର ସହଭାଗିତା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଲଗାଉଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ଲଗାଉଛି ବା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଗାଁର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଲଗାଉଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଦେଖାଉଛି। ଥରେ ନା 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖା ମିଟିଂରେ ବସୁଛି। ସେଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଇ ଗାଁର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେଟା ସେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରଉଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁନି, ତାର ନିଜର ଓନ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେପରି, ଉଇ ଯେପରି, ମହୁମାଛି ଯେପରି, ବୃକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ନିରଳସତାର ପରାକାଷ୍ଠା ରଖି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ନିୟତ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଓ ସମାଧି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅସଫଳ ହେଲେ ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ି କର୍ମର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇ ଦୋକାନଟି ସେତେବେଳେ ତା ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଏଇ ଦୋକାନଟି, ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କଲା ପରେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ତା ବାପା ଯାଇକରି ବସେ। ସେ ତାର ପାଉଁରୁଟି ବିକ୍ରି କରେ, 100 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରେ, ତା ଗୋଡ଼ର ସବୁ ଶିର ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯାଇଛି। ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ ପୁଅ ଗଛ ଲଗାଉଛି କ'ଣ ନା କି, ହା 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 ହୋଇକି ହସନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିନେ କହନ୍ତି ତ ପୁଅ ଯେ କାମ କରୁଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ପୁଅ ପଇସା ପାଉଛି, ପଇସା ଆସୁଥିବ, ସେ ଏମିତି ନା ଖାଲିଟାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଢେର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି କହିବେ ସେ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ବୋଧେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି କୁହେନି। କିଛି କୁହନ୍ତି ନା, କିଛି କହିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି କି କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପାଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଳିଆ ଯା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେଇଆ ମନର ଆଉ ଟିକେ ଅଫସୋସ ଅଛି। କ'ଣ ଅଫସୋସ ଅଛି? ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଘର କରିବ ବୋଲିକି ପୁଅ ବାହାରିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଘର କରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ଲୋକ ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା କरणं च ପୃଥକ୍ ବିଧମ୍ ବିବିଧା च ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବ ଅତ୍ର च ପଞ୍ଚମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେବତା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍କର୍ମର କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା, ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ପରେ। କୁହାଯାଏ, କେউ ଯଦି ডাক শুনি তোর না আসে তবে একলা চলো রে। অর্থাৎ ତୁମେ ଡାକିଲେ ଯଦି କେହି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲ। ରମେଶ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ସିଏ ନିଜେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଫାଉଣ୍ଡର। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଡାକିକି ଏକା ଏକା ଆସିକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କରୁନି। କାହିଁ କରିପାରୁନି ନା, ଆର କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍କୁ କରିବା ବା ତାକୁ ନେଇକି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ବା ଅନୁଦାନ ପାଇବା, ଏଇଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁକୁ ସବୁଜିମା କରିବା, ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସବୁଜିମାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମଉସା କାହିଁକି ଯେଉଁ ପାଗଳା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି? 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କଥା କହିପାରୁନଥିଲି, ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଇଏ ପାଗଳା ହବ, ପାଗଳା ପାଗଳା ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି
କେତେ ଲୋକ ବି ପାଗଳା ପାଗଳା ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପଚାରେନି କାହିଁକି ପୁଅକୁ ପାଗଳା ଡାକୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ମୁଁ ପାଗୁଲି ପରା ଡାକୁ। ପାଗଳ ଡାକନ୍ତି। ରମେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯଦି ନିଶା, ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ଶପଥ, ବୀରତା, ସାଧୁତା, କର୍ମଠତା ଚରିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରେ। ଲୋକେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତାକୁ ପାଗଳ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲେ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଲଙ୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଲଙ୍କା ତ ସେ ବୃକ୍ଷ ମାନବ ନୁହେଁ, ମହାମାନବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭରପୁର ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବେ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଘର ଲୋକ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। पर्यावरण रक्षा ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧୁନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଭରିପାରିଲେ ଏହି ମହାବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବାବଦରେ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୟସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ପଞ୍ଚାୟତ, ସ୍କୁଲ, ଗ୍ରାମ, କ୍ଲବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କାଟି ବିକ୍ରି କରି ସଫଳ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଅସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ରମେଶ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରମେଶ 2014ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ କେଦାରପୁରରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षरोपण प्रति सचेतन करने निमंते रमेश तांको ग्रामरे मो स्कूल योजना वृक्षरोपण निमंते रामचंद्र फाउंडेशन तरफ किछि अर्थराशि सहायता आकार प्रदान करिसेंती। रमेशंकर प्रकृति और पर्यावरण रक्षा निमंते एही बहुमूल्य पदक्षेप और प्रयासटी केवल जे तांको ग्राम परिसर रे सीमित होई न रही प्रत्येक जिला, राज्य और देश रे व्यापिले आमे आम उपस्थापनटी सफल होइछ बोली मन करिबो। एथि सहित पुणी थरे देखा विदाय नमस्कार।